आउ थे मुझे मेरा नमस्कार करो हेठी से के डाला धरी फूल तोला ए भाई भौणी ए डाला रे फूल तोला होछ हां हां रोसई करियो देखो गोटे टोका डाला रे जाई फूल तोलिया मु टोका कहली बोली मत रागी के अनौछ हाय ऑल गुड मॉर्निंग आस आस अच्छा डाला रे कौन सब कलेक्ट है आनिक आस आनिक आस अब जाओ आना आनिक आस बाहरी साढ़े डाला धरिकी दौड़ी ठाकुर घर को से सीनटा बढ़िया लगुला ए सेमती आसो कुआड़े गला से गला कुआड़े कौन आनसी से आग देखला केते फूल मन दुख के फूल होती कौन रोसई हम आणवा कि ये पोक कौड़े आनचु आन देखिए आण 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 देखिए कौन सब आनच अरे आण अरे आण गला ता मुंड बिंदी पकला देखुची गला तुम गली गली कि से आनी बोल डाला रे केते फूल आनसी से आणुनी से निजे आजे डालाटा बढ़िया है ना फूल तो आनीबो न मामा को देखैबो न हां बा गुद्दू छिंडे से का छिंडे बते से के ना कहलो तो सांग मैंने जेहेतु आज थी ज्येष्ठ पूर्णिमा से झील समस्त को नुआ ड्रेस पिंधिकी ठाकुर को मुंडिया मार सारापर घर समस्त को से मुंडिया मारूला बुली बुलिकिना तो तापर देखो सांग मैंने आज ना गोटे बर्थडे पार्टी को जीवी बर्थडे पार्टी को आम बास माँ झील पुओ ही जीवु से रेडी रेडी हो पड़ी आउ देखो सब किसी बाहर कर देछि पुओर पैंट सार्ट टे आयरन हम तापर मोर शाढ़ी बाहर कर नहीं आसी तापर देखो पुओ टी शोई पड़ी नंगू पुंगुरे शोई पड़ा हठात ताकू माने निद मारला गाधो गाधो ताकू निद मारला ताकू पिंधु पिंधु सी पूरा निदरे पूरा छिन छिन होगला तो सी शोला आ जेहेतु गुड़गुड़ी हो एसी लगी तो छुआ डायरेक्ट एसी जमा भी भल नुहे ताकू से घोड़े देती गोटे नाइटी आनी घोड़े दे पाखे जहाँ थी से ही घोड़े दिए गोटे नाइटी आनी घोड़े देली आ मत ना ये रेडी तो हो गली बहुत कष्ट मस्ट मुझे रेडी होती कहीं आज पूरा बिल्कुल एका मुझी हैंडल करने आपको ये शोक उठी पड़ा पर एत हैरान कला मत लास्ट इच्छा होता मुझे एत खुशी बाहर थी कि लास्ट मत इच्छा है मुझे कहीं पुओ बहुत हैरान कला मैं डायपर पिंधिबिनी पैंट पिंधिबिनी सार्ट भी पिंधिबिनी सुसु करी पा भी पीबिनी एमती जाबतीय पा पी नो सुसु करे नो डायपर पिंधे ना मो डायपर खोल पैंट पिंधा ना ना पैंट खोल अरे आम बुई जा देखुची सब सब जानी हेल्ले किंतु गोटे गोटे बेले बेले जिदी शोक भी उठी तार बा कौन भूल ये टाइम दीपहर टाइम तो सेमती तार आदत नहीं कड़े जबार संध्या बेले आसे बुलिया जाए आ सांगटार बर्थडे पुअर बर्थडे पार्टी थी ये दीपहर टाइम तो मत ना एत विरक्त लगुला मन भी दुख होता अरे समस्ते पलैबेनि कहीं मोर तो प्राय सब मु पार्टी मानक कि जोड़ी हो मोर सब लेट लेट मु लेट ही बाहर लेट पहुँचे या ही हुए सब बड़े तो भावुली जीविनी एमती कि लास्ट कहली ना ना डाकी सांगटा केमी जीविनी आपण मैंने देखी आदित्य जहाँ को कुहू राखी बांधे प्रति राखी रे तो सी आदित्य गुगुलू राखी पूर्णिमा जो पुओटी आसे आपण मैंने देखी तो मु हार भार लगे पाट फाट पिंधि रेडी होगी छुआ को धरी चली आसली जहाँ भी हो धर धरिकी चली आसली पूरा एक्साइटमेंट रे ना गुगुलूर 18th वाला बर्थडे केमती जीविनी केमती मिस करदेवी एमती होगी पुओ झील को धरिकी चली आसली देखो हार भार पिंधि पाट पिंधि केमती लगुच कहे कमेंट करी ये शाढ़ीटा मोर 2 वर्षर पाट शाढ़ीटा मत आज भारी इच्छा है मुझे आज यहीटा पिंधिकी जी किए जानता मैंने आसिक पहुँचु पहुँचु 5 मिनिट बसा एत सुंदरिया खरा पाग थिला किंतु आसिक पहुँचु पहुँचु मंदिर में भोजी तांकर मंदिर थिला पार्टी तो किए जानता कि पहुँचु पहुँचु एमती वर्षा हे बोली तो मु ओला बुक कली आज यूजुआल मोर ऑटो ही मोर बहुत ही फेवरेट
ଅଟୋ ଯେହେତୁ ଖୋଲାମେଲା ଭିଉ ଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଭିଉ ଆସିବ, ବାହାରର ଭିଉ ସବୁ ଆସିବ, ପବନ ବାଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଟୋ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୋତେ ଅଟୋ ନାଁରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଲାଗିବନି। ଯେହେତୁ ମୋର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସିକନେସ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ଅଟୋ ହେଲେ ମାନେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ତ ଅଟୋ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ହଁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଚାଲ ଯୁଆଡ଼େ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ, ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ମିଳିଗଲା ମାନେ। ତ ଅଟୋ, ଓଲା ଅଟୋ ବୁକ୍ କଲି। ବୁକ୍ କଲା ପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ଘର ଲକ୍ କରି ସବୁ ତାର ପାଣି, ତାର ଡାଇପର, ୱାଇପ୍ ସବୁ ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଲି। ବାଟ ପୁରା ପାଖ, ମାନେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ର ବାଟ, 10 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ପାଖରେ ପୁରା। ଖାଲି ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରଟା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆଗରୁ ଥିଲୁ VSS ନଗରରେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ କେମିତି ମେଘ ହେଇ ଆସିଛି। ଘରୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛୁ ତ ମେଘ ହେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇବିକିରି ଘରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଘରେ ପୁରା ସତ୍ୟାନାଶ ଥିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି, ଆଉ ଦେଖେଇପାରେ କହିପାରେ। ତ ଆମେ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନଥାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଗେଷ୍ଟ, ତ ଆମେ ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆସି ସାରିଥିଲେ, ଆମେ ମା ଛୁଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ 3:15। ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା ଖରାପ। ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଥିବେ, ଆମେ ଆସିକି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିକି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଏପଟରେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଆଉ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇନୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆସି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପଟେ ଆମେ କହିଲୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମୁଁ ହେଇସାରେ, କାହିଁକିନା ଘରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଟେନସନ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସି ସାରେ। ଦେନ୍ ଆମ ପୁଅ ଗୁଗୁଲୁ ଆସି ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଗୁଗୁଲୁକୁ। ତ ଏଇ ହେଲା ଗୁଗୁଲୁ ଆଦିତ୍ୟ, ତାକୁ 18th କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାର 18th ବାଲା ବର୍ଥଡେର ଭୋଜି ଏଇଟା। ତ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ହାଇ କହିଦିଏ ଗୁଗୁଲୁ, ତ ସେ ହାଇ କହିଦେଲା। ତ ଝିଅ ତାକୁ ବି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଇଦେ ଗୁଗୁଲୁ ଭାଇକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେ, ଯେହେତୁ ସେ ତା ଭାଇ ଗୁଗୁଲୁ ଭାଇ। ଆଉ ଆମର କୁହୁ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଗିଗିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ଚିନୁ ଗିଗିଲି ଫ୍ୟାମିଲି। ତା ମାମା ଦେଇଥିଲେ କୁହୁ ନାଁ ଗିଗିଲି। ଗୁଗୁଲୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା, ତ ମୋ ଝିଅ ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଗିଗିଲି ଡାକନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ବେଳଠୁ ତା ନାଁ ମାନେ କୁହୁର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗିଗିଲି, ଗୁଗୁଲୁ ଗିଗିଲି। ତ ଛୁଆ ବେଳଠୁରୁ ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୁଣା ନେବର, ତ ସିଏ ଡାକନ୍ତି ଗିଗିଲି। ଗୁଗୁଲୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା, ଆମ ଝିଅ ନା ଗିଗିଲି। ତ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଖାଇବା ଦିଆହେଲା। ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋର କଦଳୀପତ୍ର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍। ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଖିଦେଇକିରି କି ଖୁସି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଖାଇବା ମିଳିବ ଆଜି। ତ ମୁଁ ନା ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା, ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର ମଗେଇଥିଲି ପତ୍ର। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅକୁ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖୁଆଇଦେବି, ଆମରି ପତ୍ରରୁ ଖୁଆଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତାପରେ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ମଗେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଗେଇଦେଲେ ସିଏ ତାର ଟିକେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇବ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ବି ହଇରାଣ କରିବନି କି ଉଠିକି ପଳେଇବନି। ଖାଉଥିବ ଉଠିକି ପଳେଇବ, ବୁଲିବ, ଖେଳିବ, କେଉଁଠି ଲାଗିବ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ମଗେଇଦେଲି, ପାରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ତାମସା ସିଏ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ଏନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ଓହୋ ସତରେ ମୋ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯେବେ ବି ଗାଁରେ ସେ ମୌକା ମିଳେ, ଗାଁକୁ ଗଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଓଲଟା କଦଳୀପତ୍ର ଆଣ ଖାଇବା। ତ ଏଠି ଅବଢ଼ାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଅବଢ଼ା ବି ବହୁତ ଦିନରେ ଥରେ ମିଳିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ମନ ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ ଅବଢ଼ା ଖାଇଲେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ସବୁ ଅବଢ଼ାର ଆସିଥିଲା। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ପାଚେଡ଼ି। ଏତେ ପାଚେଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଚେଡ଼ି ଡବଲ ମଗେଇକିରି ଖାଇଲି। ଅନ୍ନ, ମିଠା ଡାଲି, ଶାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେସର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଚଣା ଛୋଲେ, ଯେଉଁ ଚଣାଟା, ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା, ମିଠା ଭାତ, ମିଠା ଅନ୍ନ। ଭାତ ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅନ୍ନ କହୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ, ମିଠା ଅନ୍ନ। ଏମିତି କରିକି ସବୁ କଦଳୀପତ୍ରରେ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟେ ଆସିକି ବସିଲୁ। ତାପରେ ବସୁ ବର୍ଷା ପୁରା କାଚି ପକାଇଲା। ଏମିତି ବର୍ଷା, ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା କାଚି ପକାଇଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆସିଛି, ଆଉ ଓଦା ପଟା ହେଇକି ଯାହେଲେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାନି ନା। ସେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକିରି ଏପଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲୁ। ଆସିକିରି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଲୁ। ପୁଅକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଖୁଆଉଥିଲି। ସେ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଣିକିରି ବି ସିଏ ଉଠିକିରି ଏଠୁ ପଳାଉଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିକି ବସୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ସବୁ ଗଲେ ଘରର ବାକି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ, କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ଏକାଟିଆ ବହୁତ ପୁରା ହଳ ବୁଳାଏ, ପୁରା ହଇରାଣ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ତା ବାପା ଥାନ୍ତେ କି ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତା କି ଆରାମସେ ଫଟୋ ନେବି, ଭିଡ଼ିଓ ନେବି, ଇଏ କରିବି, ତ ସେ କିଛି କରେଇଦେନା। ତ ଭିତରେ ଖାଇବା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମିଠା ଆଣିଲି। ମିଠାରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ରାବିଡ଼ି ସହିତ ଯେଉଁ ଛେନାର ଛଣା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଚାଲ ଫଟୋ ନେବା, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଏମିତି ଗୁଗୁଲର ଲାଗିଥିଲା ପୋଷ୍ଟର, ତାର 18th ଲେଖା ହେଇଥିଲା। 18 ଆଉ ତାର ଯେହେତୁ 18 ବାର୍ଥଡେ, ସେଥିପାଇଁ 18 ଲେଖା ହେଇଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ
दिज देखो गुगुलू आ गिगिली ये देखो गुगुलू आ गिगिली फोटो उठेले वीडियो मुझे नहीं गली दिजर तापर फोटो सुट से आसते कैमरामैन सी मामा कहले ये दिज भाई भाई भिडियो नियो फोटो नियो एमती कहले वर्षा सेपटे जोर भी कसुला वर्षा छाड़ू था कसुए कहले एमती होता है मुझे कहली अरे भगवान कौन कली मु छुआ दिन को आणिकी एमती भावुए भाविली ना ना आसी ना केमी एमती डबल डबल मुझे भावुए एपटू भावुए सेपटू भावुए एने चिंता केमी घर से देखिए गोटे मांकड़ बसला से मांकड़टा हूँ माने तैयारी सीमेंट रे बढ़िया लगे मुझे गोटे ये मंदिर मुझे आसे आपण मैंने देखी थे पूर्व मो भिडियो किंतु मांकड़ के देखी नी आउ मो सांग से एत व्यस्त थे जे बहुत ही से व्यस्त थे मैंने बाकी बहुत सारा गेस्ट आसी से सी बहुत व्यस्त थे आम तो लास्ट रे आसिलु आउ से समस्त खाया पेया देबारे से बहुत ही व्यस्त थे देखो ये देखो फाइनाली फैमिली फोटो शूट होता फोटो वीडियो शूट होता फोटो शूट पापा मामा बच्चा बेटा तो ये एम थे तो मुझे वीडियो नहीं फोटो शूट देखो कैमरामैन तो एमती करी देखो ये सब आहरी सांग सब थे लास्ट आम केतटा कैमेरा फोटो उठेलु कैमेरा आम वीडियो आसिलु आउ ऋषि एत बेलू बहुत ही कांदा स्टार्ट करता बिल्कुल आउ रहू नाला आदि आम मंदिर भितर बाहर को जीवु मंदिर भितर हाँ बाहर कौड़ी खेलता ना किंतु वर्षा काचुला तो आम ये ही सब रुंड होलु से गहले गुड़गुड़ी भी होता से बहुत कांदिला माने सेपटे ओला माने कला बेलू ओला भी लेट करूला आसापाईका वर्षा भी हो ऑटो जाके जाऊ जाऊ ओदा भी हो तो कौन करी कौन ना वर्षा छाड़े जाकि गाड़ी बुक करी ना गाड़ी आसो एपटे वर्षा सेमती घन 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 होता है आसपटे देखो ट्रेन लुक से जहाँ देखेली भी ट्रेन देख कि सी तार रडी चलता नॉनस्टॉप कांदा बोबाड़ी आउ तार खाया टाइम भी होता एठी भोजी तो सी खाइलानी सेमती तार घरे से मु भात डालमा करी आ गए भजा कौन सकाଳେ करी तापर एई भितरे मो सांगटा कहले जे आउ चिन्नू आउ टिके रुह मु किछि तुम पई खाया दे देबी आउ बहुत सारा खाइबा थिला अभड़ा अन्न प्रसाद तो मुझे कहली हाँ अभड़ा अन्न प्रसाद को बा किए मना करे नहीं जावा कहीं मना करी अभड़ा अन्न प्रसाद को मुझे हऊ तुम कहले कौन नब मुझे तुम इच्छा तुम जहाँ दब आ तो यू मुझे 2-3टा आइटम धरिकी आसी जाइली मोपाई पैक करदे देखो ये पैक कर सस्मिता आपण मैंने जानी देखी माँ पुआ आसी राखी आसी बेले बेले आमर देखा जाए तापर फाइनाली धरधारी वर्षा जमी छाड़ा पुओ जमी हईराण करूला फाइनाली ओला बुक करदेली फटाफट दौड़ी दौड़ी के आसीगली देखो आउ वर्षा कादुरे आ शाढ़ीर अवस्था भी नाला मुझे एमाने नथिले माने मो सांगे किए देई बा मो हजबैंड बा वर्षा ये 3 जन जदि थिबे ताले मोर टिके रक्षा पुओ सहित नले झीओ सी एकाटिया पुओ को बिल्कुल संभाली पारे हाँ सी संभाले बहुत संभाले किंतु लॉन्ग टाइम पे सी एकाटिया संभाली पारिबनी केमति पारिबो सी भी छोट पिलाटा ता हाथ फाथ कौन हो तो से प्रसाद धरी एपटे पुओ मझे बसला एमती करी कहली नाई भाई घर को जाकि शाढ़ीटा खोलिकी खुआई पी सारे जाकि निश्वास नेबी अवश्य 5-10 मिनिट्र बाट तापर जाए निश्वास नेबी आपण मैंने कहे आज मो शाढ़ी रे हार रे केमी कौन लगुचे आ बहुत बढ़िया लगे पेट पूरा फुल फटई खाई देचु मो झील को मत जाओ मो झीर अभड़ा अन्न अरुआ डालमा तार भारी फेवरेट एमती आजिकल छुआ अच्छा ना नहीं कमेंट करी कहे मो झीर किंतु भारी फेवरेट हो अरुआ डालमा तो किसी दबनी अरुआ डालमा देदेव पास तार उड्डीब शाग भजा एमती आलू भर्ता यही सब माने देसी तो पूरा देसी माने अरुआ डालमा शाग भजा आलू भर्ता फेवरेट सी पूरा अभड़ा 2 थर आनी मगे खेला ढोले खाईदेला राति 10 जाके सी हल्ली पारानी घरे आ देखो पूरा कला हांडिया मेघ पूरा चारिआडू घोड़े रखी मुझे एति समय भितर जाकि घरे पहुँची जावा तेणिक जहाँ हो कहीं पुओ एत कांदिला माने मत हस लगे कि क्या सहित ठीक से कथबार्ता होगा इच्छा है तो तुम पिला यदि कांदो तुमको केमती केमती लगे सैया मत पूरा सेमती ही फिलिंग होता कौन करी हाथ एपटे धरसी से ता खायाटा खाइनी ना जेपर्यंत छुआ घरे तार खाइबाटा भरपूर ताको आम चकड़ी न खुआइबा से पर्यंत सी आम आस घरे पहुँचू बोली घरे आसिक माने घरे कौन गेट द्वार आम पहुँचू पहुँचू पूरा मूड ऑफ माने एमती जे माने कपड़ा ट्रली वर्षा तो हम गला बेलू पूरा खरा था तू जा खोजबू से घर कड़े मुझे देखनी तार गोटे गोड़ी जे से गोड़ी पछे से बड़ी जोटा आनला चाय वाला ये चाय ना कौन दुकान नाटा मन पड़नी से आसला बेलू गेट द्वार मुहरे गला बेलू तो पूरा कड़ा खरा होता
ବର୍ଷାର ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଉନା दूर दूर तक ଯିବାର ମାନେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ କୁଆଡ଼ୁ ସେପଟରୁ ଅନ୍ଧାର ବର୍ଷା ଆଉ ସେପଟରେ ବର୍ଷା ସେପଟ ମାନେ ତ ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ ତ ଏପଟରେ ବି ବର୍ଷା ହେଇଛି ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଆମ ଯେଉଁ ଟ୍ରଲି କପଡ଼ା ଟ୍ରଲି ସିଏ ପୁରା ମୁଣ୍ଡି ମାଡ଼ି ପୁରା ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି କପଡ଼ା ତ ଏକରେ ମାନେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇରେ କପଡ଼ା ଟ୍ରଲି ବି ମାନେ ମୁଣ୍ଡି ମାଡ଼ି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ମାନେ ଠିଆ ହେଉନି ଠିକ୍ ସେ ଟଳ ହେଉଛି ତାପରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଯେଉଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ ଇଏ ମାନେ ଖାଇବାର ନୁହଁ ସେଠି କିଛି ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ତା କଥା ତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖାଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଭାଇ ଯିବିନି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଏକାଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଏକାଟିଆ ଗଲା ମାନେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ନା ସେଠି କିଛି କରିପାରୁଛି ନା ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲା ଆଉ ସେ ବଡ଼ ତ ବଡ଼କୁ କହିବି ଆକୁ ସମ୍ଭାଳେ ସେ ଆକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ବାହାର ଜାଗାରେ ଇଏ ତାକୁ ପୁରା ହଲ୍ଲାପଟା କରିଦେଉଛି ଏମିତି କଥା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ତା ଚୁନି ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଉ ମୁଁ ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଚୁନି ପକାଇବି କିନ୍ତୁ ଆଡ଼େ ଚୁନି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ସକାଳେ ପିନ୍ଧିଲା ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖିନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଏମିତି ଦୁନିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଏଇନେ ଯିବି ତା ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲମା ସକାଳେ କରିଥିଲି ଭାତ ଡାଲମା ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣିବି ଗୋଳେଇକିରି ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବି ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ଦେଇଛି ତାକୁ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଆକୁ ସବୁ ଅନପ୍ୟାକ୍ କରିବି ପ୍ୟାକ୍ରୁ ଖୋଲିକି ମୋତେ ରଖିବାର ଅଛି ଟିଭି ଖୋଲା ହେବନି ସେଇଠି ଏସିରେ ବସିକିରି ଖୁଆଇବି ଟିଭି ବିଲକୁଲ ଖୋଲା ହେବନି ତ ଏମିତି ହେଲା କଥା ତ ମୁଁ ଏକାଟିଆ କେବେ ବି ହରଗିସ୍ ନେଇକି ଯିବିନି ଏମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ତା ପାପା ଥିବେ ନହେଲେ ଆଉ ଯିଏ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ମାନେ ମୁଁ ନାକେ ଦଉନି ତାପରେ ଗଲାବେଳକୁ ତରତର ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ଗୁଡ଼ା ପୁରେଇନି ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ନାକେ ଦମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କପଡ଼ା ଟ୍ରଲିଗୁଡ଼ା ପୁରା ମୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ପୁରା ମୁଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ସଫା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସିଏ ସବୁ ମାନେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଛି ସେଟା ସ୍ମେଲ୍ ହେବ ତାକୁ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଏ କଦାପି ତ ମାନେ ଭଲ ରହିବନି ଶୁଖିଲେ ବି ସେ ଭଲ ରହିବନି ସେ ପୁରା ସବୁ ଓଦା ଜୁଟୁବୁଟୁ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଣି ପୁରା ବୋହୁଛି ଟ୍ରଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି ଏଠି ଟ୍ରଲି ସେ ମଝିରେ ଅଛି ଅଳ୍ପ କପଡ଼ା ଥିଲା ତଥାପି ମାନେ ଅଳ୍ପ କପଡ଼ା ମିନ୍ସ କ'ଣ ତକିଆ କଭର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୁଆଇଲା ସିଏ ଥିଲା କୁହୁର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା ରିସିର ସାର୍ଟ ଥିଲା ଏମିତି ଇନର ସବୁ ଥିଲା ତାପରେ ଟାୱେଲ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରଲି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଲି ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ପୁରା ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ସେ ଗେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଡ଼ ପୁରା ଏପଟେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ କଲେ ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଆ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଚିଲ୍ କରେ ହେଲା ପୁଅକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଏ ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ଆମର ପୁପୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୁଆଇବି କ'ଣ ଏଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେପଟେ କ'ଣ କେଁ କାଁ ହେଲେ